समस्तଙ୍କୁ नमस्कार जय मसीह प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आज आम ईश्वर जीवंत वाक्य किछि देखिबा। आदि पुस्तक अध्याय 29। देखंतु भाई भौणी माने आज आम देखिबा कि अनंतर याकूब यात्रा रे अग्रसर होई पूर्व दिगस्थ लोक मानक देश रे उपस्थित हेले। देखंतु आम जेतेले एठारु प्रथमे देखिथिला कि किपरि याकूब जेतेबेले निज मामू घर को जाऊँच रास्तार जिते से शो अच्छा रात्रि क्षेपण कर स्थान जितेबले गोटे प्रस्तर को नहीं गोटे तकिया कर जिते शो अच्छा से समय रे कौन है गोटे स्वप्न को देखु अच्छा से स्वप्न रे स्वर्गदूत गण से माने आकाशरू तल को ओह्लै अच्छा ऊपर को जाऊ अच्छा यही स्वप्न को जिते देखु से भावु अच्छा कि यही जगह हूँ ईश्वरंकर स्वर्ग जीवार द्वार। तो से स्थान रे कौन कर से गोटे पत्थर को सेठारे तापन कर सेठारे कहउछंती कि जेबे मु कुशल रे पितृ गृह को पुनर्बार आसीबी तेबे सदा प्रभु मोर परमेश्वर हेबे। पुणी मु एही जो प्रस्तर तम रूपे स्थापन करिअछि ताहा परमेश्वर को गृह हेबो। आउ तुमे मते जहाँ सब देव तहिर दश मांस मु तुमको अवश्य देवी बोली एठारे याकूब से समस्त विषय कही से पुणी यात्रा करुछंती एवं से लोक मानक देश को उपस्थित हेले बोली एठारे लिखा जाई अछि। तहु से अनाइला आउ देख क्षेत्र मध्य गोटे कूप पुणी देख तही निकट रे 3 पोल मेष शोइछंती। कारण लोक माने मेष पल को सही कूपरू जलपान करांती। सही कूप मुखरे खंडीए बड़ पत्थर घोड़ा होइथाए। जितेले से जाऊँच निज मामू घर को तो सही समय रे गोटे स्थान रे कौन होइची सेठारे मेष पल माने सेठारे अछंती और सेठारे गोटे कौन अच्छी कूप अच्छी। कारण सेठारे समस्ते अछंती एवं से कूप उपरे गोटे बड़ पत्थर घोड़ा होइछि। सही कूप निकट रे सबु पल एकत्र हुअंती आउ लोक माने ता मुखरु पत्थर घुंचाई मेष गण को जलपान करांती। पुनर्बार कूप मुखरे यथा स्थान रे पत्थरटा ढांकी दियंती। देखंतु एठारे से माने कोन करंती जेतेबेले मेष माने समस्ते चोरू अछंती एवं समस्ते एका सहित आसी एठारे कोन करंती पानी को पियंती। पुणी सही कूपर मुख को पुणी से माने कोन करंती से पत्थर को ढांकी दियंती। याकूब से माने को पचारिला हे भाई माने तो माने क्यों ठावर लोक से माने कहले आमे माने हारण नगरर लोक। देखंतु सेठारे याकूब से लोक माननकु कहू अछंती कि तुमे क्यों ठार लोक एवं से माने कहू अछंती कि आमे हारण देशर लोक। तेबे याकूब पचारिला तुमे माने नाहोरर पौत्र लाबान को चिन्ह कि से माने कहले आमे माने ताकू चिन्ह। याकूब पचारिला से कुशल रे अछंती तो से माने कहले कुशल रे अछि। एही देख ताहार कन्या राहेल मेष पल घेनी आसुअछि। देखंतु एतेबेले याकूब से निज मामू को घर को जाऊ अछंती एठारे जे धारण देश को से माने जाऊ अछंती एवं सेठारे से निज मामू को पचारू अछंती कि नाहर को पुत्र रावण को कौन तुम मैंने जानी अछ कि किंतु से लोक माने आमे ताको जानी अछु बोली कहउछंती। सही समय रे कौन होची जो सेठारे तांको मामूर जो झियो अच्छी से कौन कोची राहेल नामक से मेष पल घेनी से आसु अछंती से विषय को से माने कहू अछंती। सेतेबेले याकूब कहला देख एबे बहुत बेल अछि मेष पल एकत्र करिवार समय होई नाही। तो माने मेष गण को जलपान कराई पुनर्बार चराइबा को घेनी जाओ। मात्र से माने कहिले ता आय माने करि न पारो समस्त पल एकत्र हेबार अपेक्षा करने को हुए। तही उतारे कूप मुखर प्रस्तर घुंचा जाए ताहा हेले से माने मेष गण को जलपान कराऊँ। देखंतु एठारे याकूब कहउछंती कारण समय बहुत अच्छी कि समस्त मेष माने जितेले गोटे जगार माने गदा हेबे एवं जितेबेले से माने समस्ते गोटे जगार एकत्र हेबे सही समय को से समस्ते कौन कर अपेक्षा करुछंती। सेठार कारण सेठारे कौन अच्छी जिते मेष गण अछंती समस्ते गोटे जगह जिते एकत्र हुंती सही समय से माने कौन करती जो कूप अच्छी से कूपर मुखर प्रस्तर को घुंचा जाती एवं सही समय समस्ते जल को पान करांती। याकूब सेमानक सहित ए
ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଅଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ରାହେଲ ଆପଣା ପିତାର ମେଷପଲ ଘେନି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, କାରଣ ସେ ମେଷପାଲିକା ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରାହେଲ ଆସୁଅଛନ୍ତି ନିଜର ପିତାର ସମସ୍ତ ମେଷଗଣକୁ ଧରି, କାରଣ ସେ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲା? ମେଷପାଲିକା ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯାକୁବ ଆପଣା ମାତୁଲ ଲାବନର କନ୍ୟା ରାହେଲକୁ ଓ ମାତୁଲର ମେଷପଲକୁ ଦେଖି ନିକଟକୁ ଯାଇ କୂପମୁଖରୁ ପ୍ରସ୍ତର ଘୁଞ୍ଚାଇ ମାତୁଲ ଲାବାନର ପଲକୁ ଜଳପାନ କରାଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯାକୁବ ଯାଇ ନିଜ ମାମୁଙ୍କର ଝିଅ ରାହେଲକୁ ତାଙ୍କ ମେଷପଲକୁ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ଜଳକୁ ପାନ କରାଉଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏବଂ ଅନନ୍ତର ଯାକୁବ ରାହେଲକୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଏହା ହେଉଛି ମୋ ମାମୁଁର ସନ୍ତାନ, ସେଥିସକାଶେ ସେ କ'ଣ କରୁଅଛି? ଚୁମ୍ବନ କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଅଛି। ପୁଣି ଆପେ ଆପେ ତାହାର ପିତାର କୁଟୁମ୍ବ ଓ ରିବିକାର ପୁତ୍ର ଏହି ପରିଚୟ ଦେଲା। ତହୁ ରାହେଲ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଆପଣା ପିତାକୁ ସମାଚାର ଦେଲା ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିଜ ପରିଚୟକୁ ସେ ଦେଉଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାହେଲ ଯାଇ ସେ ନିଜର ପିତାକୁ ଏହି ବିଷୟକୁ ଜଣାଉଅଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ଲାବାନ ଆପଣା ଭଣଜା ଯାକୁବର ସମାଚାର ପାଇ ତା ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ପୁଣି ତାହାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଚୁମ୍ବନ କରି ଆପଣା ଗୃହକୁ ନେଇଗଲା। ତହୁଁ ସେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଲାବାନକୁ ଜଣାଇଲା ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ଏଠାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଅଛନ୍ତି କି ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ରିବିକାର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ଦିଆଦୁଇ ହେଉଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହୁଅଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ଲାବାନ କହିଲା, ତୁମେ ନିତାନ୍ତ ଆମର ଅସ୍ଥି ଓ ମାଂସ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଯାକୁବ ତାହାର ଗୃହରେ ମାସେ କାଳ ବାସ କଲା। ସେଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାଇ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆମର ମାଂସର ସ୍ୱରୂପ, ସେଥିପାଇଁ ଅସ୍ଥି ସ୍ୱରୂପ, ସେଥିସକାଶେ ତୁମେ ଆମ ଏଠାରେ ରହ କହିକରି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ସେ କ'ଣ କରୁଅଛି? ଗୋଟିଏ ମାସ ସେଠାରେ ସେ ବାସ କରୁଅଛି। ଅନନ୍ତର ଲାବାନ ଯାକୁବକୁ କହିଲା, ତୁମେ ମୋହର କୁଟୁମ୍ବ ବୋଲି କି ବିନା ବର୍ତ୍ତନରେ ମୋହର ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରିବ, ଏଣୁ କି ବର୍ତ୍ତନ ନେବ ତାହା କୁହ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ରହି ସେଠାରେ ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ରିବିକା ନିଜ ପୁଅକୁ କ'ଣ କଲେ? ଯାକୁବଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆଣି ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଏସବ ନିଜ ସାନ ପୁଅକୁ କ୍ଲେଶ ବା ତାକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି, ତ ସେହି ସମୟରେ ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଘରକୁ ନିଜ ଛୋଟ ପୁଅ ଯାକୁବଙ୍କୁ ପଠାଉଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାକୁବ ଏଠାରେ ଆସିଅଛନ୍ତି ନିଜ ମାମୁଁଙ୍କ ଘରକୁ ଏବଂ ସେ ଏଠାରେ ରହି କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ଦାସକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆଗକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଦେଖିବା। ଏ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କି ଜାଣିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କାରଣ ବାଇବେଲର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାଏ। କାରଣ ଏ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ। ଏ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ହୃଦୟକୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖିବା, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଇବା, ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଇବା, ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସଫଳ ହେବା, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଡେଲି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଅଛ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଲ ପିତା, ପୁଣି ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତୁମେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଅଛ, ପୁଣି ଏ ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ଦେଇଛ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ମଣିଷ ଏପରି ଅଟୁ କେବଳ ନିଜ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଧରାଯିବାର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୟା ଦେଇଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା। ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମନକୁ ବନାଅ, ଯେପରି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଯେପରି ସବୁ ଦିନ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିବେ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଶାକୁ ପାଇବେ, ଶାନ୍ତିକୁ ପାଇବେ ପ୍ରଭୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଥାଇପାରେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ରୋଗ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ କର ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଯାହାର ନିରାଶା ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଶା ସହ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପିତା ଯାହା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଅଛି ସବୁକୁ ତୁମେ ଦୂର କରି ସାରିଅଛ, ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଅଛ ପିତା। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ କରିଅଛ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ମାନେ ଯେପରି ଜାଣିବାକୁ ପାରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ମଣିଷ ଏପରି ଅଟୁ ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ତୁମର ନିକଟକୁ ଆସିବାର ଲୋକ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆମକୁ ତୁମର ନିକଟକୁ ଟାଣି ଆଣିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥାଇପାରେ କେତେ
समस्या प्रभु से सब समस्या को तुम्हें समाधान कर प्रभु तुम जीवंत वाक्यर साइड ठिया पारे साहाଯ୍य कर सुसमाचार निमंते बंचा पारे आशीर्वाद कर पुणी विश्वास सहित जीवन काटा पारे से जीवन तुम्हें कार्य कर प्रभु तांको परिवार समस्त को आशीर्वाद कर समस्त को तुम्हें अनुग्रह दे सारी अछ समस्त को तुम्हें परित्राण दे सारी अछ से तुम्हारे महान नाम को धन्यवाद दूची प्रभु पवित्र परमेश्वर पिता जे भाई भाई मैंने पढ़ुंट प्रभु से आशीर्वाद कर एवं समस्त विषय से विजयी कर प्रत्येक गौरव तुम कदे यीशु नाम मागुछि आमीन प्रेज द लॉर्ड थैंक यू।